Selamat lemai serta merik tabik basah dengan kita semua. Aku Viviana dan Igai dekat bulan dengan kita berbulutin UKAS pagi ban. Berita malam tu di Puan Gau Perintah Sarawak dengan Komiti Penyangga Penusah Negeri Sarawak JPBNS udang agih ke penyampau 4.85 juta ringgit dikenaan api pengerekai igi penyakit COVID-19 di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Kemegat Chairman JPBNS Dato' Amar Douglas juga embas madah hari penyampaunya 2 juta ringgit diagih kena ngagak Hospital Medan di Kuching dikenaan angkup guna pesakit COVID-19. Ia madah penyampau 2.1 juta ringgit megak diagih dikenaan nambah stok Paxlovid ngambil tertangkup ke peminta ke majak nambah. Ringgit Malaysia 2.1 million to replenish Paxlovid stock. To cater, this is antiviral pill used to treat COVID-19 to cater for the rising demand for the drug, especially for high risk group with comorbidity and elderly. This Premier also have announced this. The rationale is that we must make sure that we have enough stock of Paxlovid because we noticed, I was briefed by the medical authority that the number seems to rise before any festivity macam sekarang Christmas akan datang, so nampak figure tu naik. So we have to be prepared for the Chinese New Year and then later on hari raya. Ia berjakut menyenyak lebuh awam pemberita khas di Wisma Bapak Malaysia Kuching kena hari 4. Dato' Amar Douglas ugah RM300,000 dah diberi kena nambah stok kit ujian pantas RTK antigen dikena nguliah ke pemutus persa diagnostik jam 4 agi lalu uliah dipercaya dikena nyidik COVID-19. Ia madas penyampau RM450,000 dekat diagih dikena meli tajuk ke dekat digagak Bendur Triage Hospital ngambil uliah nangkup penyampau tubuh pesakit angka dekat nambah. Berindia harinya koyas penyampau 631 kes COVID-19 udah direkod di Sarawak buat minggu epidemiologi ME ke-50 ianya hari 10 ngagai 16 Disember kealainya diperhati bisik nambah dibanding ME ke-49 ke rekod 310 kes. Berita nangkannya, indeks penyalah di Sarawak agi uliah dijaga. Kepala Polis Sarawak Dato' Mancha Atta, statistik hari Januari nyentuh Disember 2023 nunjuk ke kes penyalah bisik nambah 1% ajak seraya penyampau kes diputar manggai 90%. Daripada Januari hingga bulan Desember menunjuk ke peringkatan 1% saja. Dan penjelasan kes 90% kita dapat selesai sehingga Desember. Menunjukkan keadaan jenayah terkawal, bisa terkawal, kan? Dan walaupun terkawal, tapi usaha-usaha berusaha untuk pencegahan kita tetap diteruskan secara bersepadu untuk mengawal keadaan sama ada dari segi keselamatan dan ketentraman dan juga aktiviti penjenayahan dan jenayah narkotik di sini lah. Ya. Ia berjakut menyenyak lebuh dirandau pemberita pengudah ngatur penemui basah ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia Kuching kena hari 4. Ia madah tu penemui basah keterubah yang ngagai Premier Sarawak kenyawari mangkuk pengawaknya di Kepala Polis Sarawak baru perengkah hari 13 November tu tadi. Kuya penemui basahnya megak bisik ngenang pasal peminta nambah ke pengelikun badan menua darat ngau tak siap. Berbak ngaunya Datuk Mancha ke asal lari Asajaya Semerahan dipadu mangkuk pengawaknya nyiliah Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri ke Belidar Gawak ke Bukit Aman kenyadi Direktur Upis Pansiak ngau penerit adat trafik. Ngoyang ngagai berita bukai, sitak jambusan dipilihnya di Palan Niri ke arena Lumbak Bau dikena merik peluang nyungkak sosio-ekonomi peranak menuanya. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Henry Heriginep madah pengawak ngagak fasilitinya uliah mai pemansang sosio-ekonomi ngagai komuniti ngau ngerandang peluang kerja lalu ngangkat ketikas kualiti hidup. Sudah 60 tahun Sarawak merdeka. Kawasan ini masih ketinggalan. Jadi saya berbincang dengan pihak SPA memohon tanah ini
untuk dijadikan baut sport arena. Tidak boleh samakan dengan mini stadium, nanti jam, sesak. Kalau semua orang mengarah kepada stadium, kita mengalami jam kawasan. Jadi kita kena decentralize, keluarkan dari kawasan jam, pergi ke kawasan Sekiat, supaya Sekiat, orang kampung Sekiat, kawasan Serembu boleh menikmati sosioekonomi, boleh mereka berjual dan sebagainya. Hari ini kalau kita lihat tidak ada aktiviti langsung, kosong. Jadi harapan saya apabila siapnya Baut Sport Arena, kita akan boleh nampak sedikit demi sedikit aktiviti sosioekonomi setempat. Ia berjaku menyenyak lebuh pengawal nasiah tanah arena Lumbak Bauk di Jalai Jambusan kena hari 3. Kaban Kunsian Negeri Adun Tasik Biru Nyak Madah Baru agih belanja sepenyampau RM2 juta di baruh agensi penyaris pemansang Greater Kuching GKCDA megak udah di Kemendar dikena ngagak palan komuniti Sekiat kesemak ngau arena Lumbak Bauk ungkup orang dagang dia. Sebelum COVID, kelulusan 5 juta. Selepas COVID, harga sudah naik. Pun tak mencukupi. Tapi kita berterima kasih dengan yang amat berhormat Premier kerana memberi peruntukan tambahan 5 juta kepada 10 juta. Tapi 10 juta pun tak cukup sebab harga barangan sudah naik 30% selepas pandemik. Kita kena kurangkan skop kerja. Sepatutnya kita ada clubhouse, ada tenis court, ada futsal 4 court, tapi semuanya dikurangkan disebabkan faktor harga barangan sudah naik. Berbak ngonyak kuya pengawak milih kontraktor nyak nengah tinda terbuka ngau rega 7.9 juta ringgit lalu ngarap ke projeknya oleh tembuk tumu hari timpuh 20 bulan ke ditagak. Seraya di Seriaman, bisik 9 komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK di Banting udah nerima geran projek MIT pemansang menua pesisir MRP penyampau RM57,000. Adun Bukit Pengundan Datuk Mong Dagang udah jadi ke pengawak nyuak ke gerannya ngagai bala penerima di Rumah Arit Nansang Ulu Banting Lingga kena hari 3. Datuk Mong lebuh berjakuk nerang ke polisi perintah ngau bajet Sarawak 2024 ke alai 70% hari bajetnya nyelinting pemansang infrastruktur. Berbanggonya ia merit terima kasih nggai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari laban seruran ransiang ngemansang ke kandang menua pesisir. Kuya Perintah Sarawak megak merit perhati ngagai pengawak ngemansang ke pelajar di sitaknya ke alai Kolej Palan Pemansang Pengelandiak Sarawak PPKS Seriaman sudah ditumbuh ungkup peranak menuanya. Bab pengawak kesama, Datuk Mong megak ngagih RM3,000 ngagai 11 rumah panjai di Banting. Berita kepenudi malam tu Ari Daro. Gerempung Nembiak Nasional Bersatu Sarawak Seberkas Pampang Daro gulai ngau seberkas unit komuniti Iban ngau komuniti Cina udah ngabas raban orang serantak kena hari 3. 7 program seberkas siruknya ngelempung ke tating belanja serimbai ngintu hari Christmas ke dekat ratai endak lama lagi. Antara penerima bantunya orang tuai, orang nilai pendiau OKU ngau Indai Tunggal, bak rumah panjai nangar kecil ngau genturung pendiau Cina di Pasar Daro. Pengawaknya merit peluang ngagai bala nembiak gawak ngau ngintu pengelantang komuniti dia. Nakak terduluk beletin ukas Iban lemai tu bergulai ngau aku Viviana Lena. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua lama media ukas yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Sebedang ujung ke buletin edisi malam tu kami dekat ngelalau mensiamayuh ngambil seruran berjaga ngau nyaga pengerai diri kelebih lagi bandur kemit ngau sekut dikena nyeliah ke diri hari kena rampit igi penyakit COVID-19. Ukas #saluran informasi rakyat.